part. Bonsoir, bonsoir. Tu es venu en Célissa? Donc, non, on est ma bête. Bonsoir, bonsoir. Pourquoi tu es là? Moi, le moi, qui est carré, tu es carré. On est lundi, tu as une salle, la salle. On comprend. La salle. Pour le pembo qui m'a dit ça, bon. Bonne bien journée, elle est bien. Ah, parce que ça conseil moi, mon qui est tu es que ça bien pega. Les besoins là boga mon conseil, on ça là bien. Tu comprends la bafia poto, tu na basi poto. Nani bala poto, tu comprends pas honte. Moi fi mususu na poto vanta ke belé mun no ba pesa tala mun no ya roloba. Belé. Mais ça talié bon mazalé ne loroté donc to ba merci produit so ba Chantal Bola be to ba beauté naturelle donc na ndenga mwindu wa beauté o mego ocha mo choko no tanon nde poudre ngala nani e poudre ngala o muninga beauté zo ya souplice na zongi mwindu pardon parce que boye ba na te bo ba fi mususu na pembe chaye na mwindu e lolora hippopotame matia dindi na libulu amai Popotana vous avez balé madini na ibulu amai. Ba fi musu bomona wana. Bomone bien te bilamba la taka bien te aka pe funga munoko lo bakana batu. Omona ka bilo mo la taka bilo mo bateka na internet ya ba 2 euros ya ba 3 euros taka mutu be. Mais fi ondeni ya dans les anciennetés bazana la charisme te boy. Mais la poto me na bagisa sa so ba igolata te na ba poto fe ba rolate. Ba fi musu baba très complexe. Ya ka conseil on peut se bande ko na biso basi ya. Bah moi on regarde l'internet tu es mbange belé munoko blu kolobolo mutali brochette de pilipi les autres soirs zo mais la même eza pembelité mais là en keniti et qui tisa moi motema na la fille monsieur de comprendre ba on na ba poto ba otala yo pe ba tali munoko ba tali ndako no bien te ya bien ta mukiete bien te amboka mundele bien te ya bien te na ba poto. On a pas poto na poto dans la mboka lix poto dans la lix lixer dans la poto na ba gisa c'est dans la batu mususu ouais ba sumba ba wesa mabulu quoi batu mususu ba vivre na ba na ba gisa ça te olia pasi tout ça là maman na moko tu pasi da gisa ça donc ya pasi ba okela ba mère na ba mawate biso ku chance ba mère ba kufa ba mère ba daya ba fi mususu o mona ka sombi mwelo mo salita internet aya lo petit monde mais so batali ma yo ma bien ba ko tu ma na détail batali ke o me fi oza bien te lo baka point fi on oza bien te lo baka ba fi internet ba minoko kaka ya pomba mais so talbe charisme zate moi be basket comme les garçons za na ngote mo so ba kana ba basket ba rei na ba sala ba beti ba basket ba rei abeti pièce ke na musala parce que oh mais to sala poto somba biloko vivre te so kufi lelo akata siage olela na lataka loko boete te fo la takati donc mona fi mususu mona le mabe so balongole ka choko ko ki mande coffre voiture baze belé mutu munene internet o comprendre mais fio mona moi c'est dans mutu munene boete mona moi c'est dans mutu posé mutu ba beto nati collé ou lati péri ko lati bien nyonso c'est bien ya ka conseil bon baza ba mitu munene ba chirurgien pe baza ba diminuer mitu Yaka ba chirurgien ba sala na mitu pe ba diminuer. Zo mona fi mususu mona mbange belé mona na kitsa malonga te na ndako na e. Ma ba kiti mo ya ba 1000 euros ate na ndako ya ba 800. On ba conformant. Mundela facilita mutu bato ba somba ba kiti cher. Na ba kiti moins cher so za na ngote mona na raté. Faut cuire mona na mama mutu ate kiti mo ma be na ndako mo ba oh kiti mo ezongala boende ne. On appelle la comprendre mais c'est Versace si tu as couffé c'est comme ça la tapis mais c'est Versace au tapis mais c'est Versace faut commander ça la commande et te ba tapis mo ba teka ba 80 euros ba tapis mo ba teka ba 200 euros coûte même pas et tout il mata jamais 100 euros sur la 80 on a 60 euros on suit peut tapis on tient ndako on suit qui moi ma be makasi donc
Et ça même pas 6 mois nanda kukichi wana. Baka ozala slow bongisa bongisango. So bana ba yeko vendre bengani bana bolonga pour moni kuya na mabe. So bana ba vendre de betaka 6 mois et tobo ki boko mabe ndo tobo ka resika to vendre la ka. Au moins nda kuno goûter. Ozanga basane kitoko. Linga kozana nanda ko munene ko. Mais dans l'esthétique ko côté blongo mabe na katanda. C'est ça le problème. On a fait internet, on a biloko trop fait internet, mais sur tel plein idéologie, il y a une idéologie en tête, fait internet. Si mon bang est belé, mais il y a maman qui est belé. Il est belé. Il y a un conseil, on a fait ça, on a poto, on a poto dans un bon Alix. Alors je sommes belé, on a autre na parler, faut se peler. Putain, là on a la sombi na le ngete, là on a la sombi à cher. Là on a la sombi à cher, ma bona na parler na ngapo. Et là, il y a un peu de temps, 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 il y a un canapé dans le canapé dans le si nous sommes dans le canapé bien, canapé à ma casse, bien, décoration de goûter, vous comprenez, mais on a une salle de fête. Vous comprenez? Si nous sommes dans la décoration, Ned Karine Mokonzi la baronne, félicitations. Babi Yango, Babi Chambre Tokos. Ndenge zalaka vraiment oh là lo ebika ala na mbeto kitoko musu bala na bambeto ebonga moi mbeto moi se olali na mbeto ebonga mais yo zaka na goûter bende ola na bambeto ba sebo e bambeto moi goûter chambre mulili e ba te chambre ngoto kotaka minda be minde zalaka te to ba minde opeka milili nde ba poto to zaka ba kisasa na zo minde kata na minde flou vous comprenez na ba poto foyer ba donc so miyebi oza bien. On a gunda pour faire ça la pengolo. Poto za la bongo pour ma mundela sala tout dans magasin donc mundele au mona kitia ba kitu ko ba 300 € za la na magasin. Kitia 300 €. Na sombate. Kitia 300 na sombate. Sala manger ma bebongo na zwate. Na sombate tele ma bena ndako bongo ya 1900 € na so ba tele. La télé comme on a poto, on a télé, on a on a poto on a la tchak moi télé moi ne moi tchak 600 €. Mais ça image ma bé. Mon son ma télé moi mon qui moi va te sur ma 1600 € télé ga mon qui mais yoka image. Yoka image au senti que en tout cas télé au mais là. Ta télé qui to ko pour va changer la télé toutes les collections bimara pour moi ça vraiment dans la poto. Bon ndele tsa sala ba télé zo bima ba ndenge na ndenge fo somba kati pour bazala ka bongo fo somba ko 3D bima somba tena ndako ya te ko sombi télé moi 200 € télé moi bien te boy na poto ba lobela ba télé te na ba poto ba lobela blo ndako te somba ne mukile mone lula ndako na ko moi mo so ndako kitoko c'est comme ça. Puis balanda pe batuna ba sentiment te ba msu baba malanda ngombe wala ndamuna sentiment kiti kuta bien te moins cher utana ndako ya goûter bien goûter. Et ba kiti musunga chanta tina ko fala ko somba ba kiti bongo te. Jaja na somba ba kiti mabe na ndako. Jaza ndako mlangeza nga esthétique. Ndako moi si faza nga esthétique bois jeune fille ndako faza ngolo mambudu takos. Era conseil. Conseil babo ya raté. Conseil ba boya raté ko ba choko bongisa ba tebe na ba poto a choko choko bongisa ka ba to choko so fi ozare lo mabe neti biso bende ba choko be biso ko ba le ma paradis boye te zonga mwindu na muzonga te mwindu ne makambo mwindu ne makambo so ko parola ka choko choko ba fi musunzo tebe ba koma ka choko abi kende za so na parole ka wala tite na betika 1 mois kake kutso batindi likola nzeta mbile za rabien. Et au panza nzeta mbia metika moi 1600. Ba fi muso batika ka 2 mois ba pakola te. 2 mois kaka. Bo mona kazaka mwindu. Ba fi muso choke simba ka bango moi choke simbi choke simbi mais muso to mona mwindu donc choka aza su choka ta komi akoma orange en fait. Ba fi muso mona comme orange. La poto ko ba bipa la poto bia batika ba complexe alors ya dans la car. Oye boye Fati muso na répéter la rabino ala mbongo somba car mais banga ngane voiture. Et voiture za liwate. Faut ça rappeler goutte. On a bien segel, benga ngol segel. Yo na no bien te o fun la bambango lo bela rabatu mo ku
so batali en réalité goûte batali on bien ba zoomer on ba zoomer na 3D goûte goûte mon kiete goûte on va maman papa on a pas nous conseil comment so juinda kuna o zo rata o so juinda kuna o zo vraiment tant biloko mo okuta les propriétaires sincère nos contrats et qui bien te do bon du olongola so ya gi sol ya salito longoli sol pour mundele la personne donc yo a tie sol na ndenge ne yo mo suko fosa na ndako no lix film tout au monde sol bien tête sol moins cher na ndako sol 10 euros asomba ngo 10 euros vous comprenez ba belé na potoir on est ndako no lo bon ça vous aura ta babitanga mandako na pesa lix ngamole na lulu on peut pas batali bande no ba lulu lo ndako yo mo ko no fumi lulu na ndako no sko lulu na ndako na bloka bien na bloka toko conseil un peu sabino ba jeune fille lozo ndako no sika zwata soit pour matin autant na mboka mindele na ba ko mindala mboka mindele ba tubazana ba mikanda ba tubazana ba carte bleue ba tudongi ba tubaba régler ko ke pele lo ke ba kiti selo mo bela mususu na sona ka kiti moi 100 000 euros mais mindelo accepte autant ko na fiche de paye zwa na mama contrat musala zwa ya posant la fiche de paye comment ba fi musu na poto bota ba ne belé pour ka sala ka te pour location futaka ya bokenda misala très important parce que moi on tente tout ça la misala parce que yo so ko liambo ngomdele suka bongo la retraite no kende o ko tap na retraite nao puis bana poto pour bakiba ba mama te su mama ko mikoko dans so na mboka mdele fo jouer j'ai bi que na sala po mbona ko ka so sala te mdele azwe en charge donc mbongo no sala ko o sala lo zakana bu jeunesse mdele afuta ngo o futa suko endeni mdele osidi ko do ko mikoko mdele zuyo ko na maison de retraite ba occupé yo donc mdele to kufa ti lilita na yo fi musuka sala rate abota bane belé biso mba bota bane belé ki pape bana ngota la tabala blamba marché pour moi na la ti basket à Nike be Adidas y a problème ya profiter de sombela mwana bilamba zandu donc blamba marché blamba wenze la sombeli bana bilamba wenze la tabana do moi la ti bana blamba musati c'est donc comprendre race bilamba na te mais bana bala ta bilamba ni no to na poto ya na pas sabino consommer bana to bota bona poto mais sense bona Adidas mais sense na Nike mais sense na Jordan parce que à vivre na poto à vivre na ça ta mo na poto pour magasin na basada ngobo na bana poto mo na poto pour mo na ke ba basket ba Nike ba Adidas ba basket na za cher et ta basket mo commander la AliExpress waso na bana 5 là ti bana 5 ba AliExpress donc on a la qualité ba bi qualité ndé bongisa bana na yo qualité mwana mabe mwa mututu mwana mabe mutu munene nzoto bien te bana ba mille beba no mwana rara bala ki be bilamba marché te mwana mututu moni amabe la ti elamba kitoko salego elamba bongisa ka mwana elamba mwana botono mwana mabe mais chose aura soit mwana no la ti kitoko mwana alors ça présenter bana mi sabat bana mututu mwana goûter ala ti bilamba ba pai yo comprendre te bilamba ba manga mwana zaka na poto bano bazaka wapi bana mo désordre na miso comprendre mais bana ba désordre bendeni bazaka kuna ba Nike te ba Adidas te mais là muso mona kuna papa abetaka kuna papa na muso abetaka lamba mais mwana ko tina kwani tina abema muto bwende na peuple congolais ngo ba mbongo la ba futa bana po lati saka mwana asi oya ndako olati si mwana kitoko po bike mundela zo futa mwana po mundela futa ba na mboko po na mwana soza na mwana te ko zo ba mbongo mwa mikie mundela ata futa nombre bana ozana ngodo lataka bana na kitoko po eza mbongo ya bana ete mbongo mundela zo futa yo ale yo zwana yo mobali moko gigolo moko sombele ba bilamba poza oza sir na ote quoi eza bongo latsa mwana kitoko mwana lataka bien parce que ba mbongo ba minde ba futa bana na poto ba futa mwana pa lata bien mwana jeune fille ozala na spé mwana jeune fille azala bien yo moko be mama fozala na spé mama yo fozala pe na bagu ozo mama ozala na bagu te bon mwana ndaza na bagu mama yo moko gu ezate mwana ndegu yango sala ezelenge sisi musala to vanda kana ndaku distraction ya nyonso distraction ya nyonso distraction loko sala ezate ozelaka ndela futa bango le combien biso ba futa biso le 6 bango ba futa bango le 25 ne ba futa le combien ye ba avant d'aller ka banda tongo ti la fin de l'année
Le premier, tu les 30 ans, c'est la Mundela foot. Ça, Mundela foot, c'est fait. Eh, il y a bon retraite, donc il est. Eh, au cotisé, tu as un bon Mundela. Avec ma quoi, lobby, quand on vient en bas. Il y a lobby. Ouais. Dis un autre. Avec ma quoi, ma bonne. Il y a qui vient demain. Voilà. Il y a un qui dit la car, hein. Il y a un tout ça là, il y a qui dit ma paradis dans la car. Ma paradis que j'en ai tiens sur quoi quand on dort. Ndela futa batu bola travail, ndela ba mo kata ba kata location familiale. Kata location familiale Mikolo donc. Soko ça la soutien ba loi sike ko comme la en Europe partout so ça té. Ba kata mbongo bana. Ndela siliki ndela bien. Mikolo so ça té ba kata mbongo bana ba kati mbongo bana soko bata makasi na soko sala ndeni soko za la fiche de paye yo za la fiche de paye té. C'est comme ça ndela za décision ma bé. Bato bozo bota boye belaka déjà j'ai boye belaka mundela zo kata ba mbongo kala minte. Oh maman moko ya poto za na fiche de paye té. Oh boye té la kata oh maman moko ya na poto soit disant za na ba diplôme bomba na ndako mundela kata nyonso au kata. Yesu go sala no te bando ya poto botina noni ya poto ono bota ka bana. Bon me bana be bana éducation de qui parle bana ngote. Bana na poto surtout jeune fille moi na poto et moi na faza ngolo. Mwana ngolo neti bana ba BBC Dumi bana ba ingasa na suka bana ba Chantal Bola bana ba Marie Gitoko o senti mwana beta dideso beta naika beta tenya kenda classe na maîtresse a sepela na ko na étudier kota bien pour swagite swag za bongo swag za bongo swag za bien ta mama pa ma bina uti na musala mama na uti musala ba ndolanga. Vraiment qu'à la fin du mois, le 31, tout le monde s'il est là. Savoir bosser, hein, c'est très important. Hein. Très important que mon salaire, on va l'anda où tu vas puis, on a besoin de botter, on a besoin de craquer. On va l'anda où déloger zate. On a la rambon à m'aider la foutre en bon moi mouké. Ah, oui, ya, tokos. Bon moi mouké m'aider la foutre en bon à bana, en bon à la bana. C'est normal, bon, ça m'a qui bloque moins cher n'anda côté. Au sommet l'or moi moins cher n'anda yo kaso sommet l'or malongo. On sommet l'or moins cher n'anda. Au zoata bon isanda wesh ma gueule. Bon isanda ku zoata. Somba bloc à presser n'anda. On va bloc on ça la race qui t'a cuire ça li ka 6 mois qui te baby. En plus vrai cuire bana hein. Sommes dans un vrai cuire bana. La fille musunde bazan ba cuisine ba on tout le monde a raté hein. Tout le monde a raté cuisine na ndenge zali gaznia ndenge za banzungu na ye ndenge za tout le monde a raté. Voilà ça me mbet na bino bolala rat. Mbet na bino bolala. Draguta malonga te. Chambre mo goûter esthétique te. Oh chambre ba meme oh ya bantaba. Jeune faut voilà la chambre kano hein. Oh lali mana mbet oh makelele. Mboka mundele yango mboka ambulance. Kama mbongo yango. On a oloba. Soko cotiser te. Soko cotiser te comme la ba mama mo bokomi mukolo. Mbongo mukolo sigo ba tu no yo retraite au compte tena na kibo ba na poto ba kipara ba tuté so koli mona maman daron no futenga gel abi maneta kipe mama ozalara kezo a train ba na mama na tsika yu no ndi musala aussi ça aéro na kezo a train zo nga Palestine zo nga ndako mbongo ko bomba makaka faut zo ratan ya presse na vie mabe ça rend la presse ko on somba bakita ba chasser na ndako ndebo somba bakita ba chasser na ndako wana rêve te on za ba rêve mbange bele mais so batali ndako ndako no za goûter goûta mutiete ngata bakabelenga bandaka bongo bo ba dero na zwate ndako zanga spe ya ba aéro sia mama bina butika na tango ya ni no train 13 ans na tango air 13 ans 13 ans air nino dans notre train biso vous en attend notre train 13 ans air wana ba yebo za kana ba kitcha mabena ndako jawo za na kitcha malonga na ndako oya kale mabe bazo ya sika mabe bazongisa be mabe meso batali yoka yo mbanga yoka yo maloba
Si tu as la caméra, tu vas faire un bango. Tu peux faire un bango, tu peux faire un raté. Tu peux faire un salité, tu peux dégager, tu peux faire une fille dégager. Tu peux sentir un tableau à canot, tu peux sentir décoration à guitare. Et tu peux faire une fille à bongo. Tableau au goût, et fille à se vendre sanda quoi. Et tu peux faire un lengue. Nous avons ma belle retard à la mise. On regarde, mais on a ma bébé. Ça c'est quel genre de maison ça? Au terrain foot, on a pas vendre. Mais l'église, pendant que nous allons sortir de l'église, moi bah rideau moi avec l'église, à quitte moi avec l'église, net bah bureau moi avec l'église, bah bureau bah salle, maman on enda bah banda côté. Un conseil à boire qu'on misala. Misala est très important. Surtout dans mukanda, qu'il m'a misala. Surtout dans mukanda, qu'il a misala na ko misala que l'on misala ya. Chaque fin du mois, je vois que c'est la bon à l'état, bon à location. Bah monsieur peut pas ça d'abord dans la banque bah ça dans la banque j'ai moi congé mais bien un congé maternité j'ai moi congé maternité bon ça dans la banque on s'en va quick abi ma banque va foutre à basi wana et vous me la tête ça va boire les 6 les 7 les 8 les 10 les 11 ah bon et sili foutabe bon et sili donc respectez pas mundele ba mde ba baete ba bae fouta ba mbongo po ba bebisa da ba ngomboka babi mais biso na ba corona yebwe économie comme moi passe moi France ngé dinda mais bino bo salate ah mundela okata location en kalaming ten boye ba allocation familiale les okata donc jeune fille ba o vivre na ndako ye ba salaka ju oyebi ju ça veut dire swag d'ailleurs mo ota kitino lula kitino ta télé no ya kano to mo ba télé siga mi kongengunzama ba benga ngo télé kunki ba LED la mi comment ba via ba télé minene te ba télé na ba télé en so côté na ba boutique ba télé ba dessin euros zali mo munene ba dessin euros je connais les pommes to comme on a ba no resoma ba télé na bino na bino bo lak sarate mbongo ska bo futa o ngama na somba kile msu kiti mo ma 4000 euros ba 2000 euros o me la sala go futa bo zamba ngwa fi internet la kisa biso totala la kisa biso mbongo lo zo futa bon là ça rabiso ba biloko na bino lo boke somba c'est quoi كان عيدك في التليفون زو mboka mundele tala bis eza kolega mboka mundele bo bana mama paradis voiture bemba voiture kufa voiture c'est ezali tout fait ba permis nyama tel le mundele ça la bisoda de euro matitike destination etiki wana vous comprenez mundele tala de combien on a qui ça c'est o mère moi tika na kisasa souffle zo ba kombi ti lelo bani bazanga na poto batindela ta mère ona ngasa mama na ngaza kati ba sombele voiture kala ta mona kisasa na voiture ko lambanga c'est comme ça boka mboka mundele makele ngana azi ya train ya sigote amna azi ya train na pesa bino conseil au côté 13h au bimi 21h lenga poto musala pesa nga valeur moko na ebisao poto bo sala raté bo kufela ba mbongo bana bo kufela ba mbongo batu ozala mundela futa yo pour que somba biloko yo bo somba biloko banda ko mabe parce que mbongo ya calicule donc ah téléphone somba ka kicha 600 euros pour ça nga bien la fille somba ba kicha ba 300 euros na banda ala kicha ma ya 300 euros kicha bien tena ndako mona na kicha lengi tele kicha na miss kicha ndie pantalon cuir faut kicha mona palais mbeto ma be jeune fella na mbeto kitoko mani jeune fille fera un vrai lit surtout en bas non jeune fella na vrai lit faut en vrai drap vrai mbeto on se comprend ba jeune fille concerne un peu ça bien ya to sombi kicha mabe mbeto pe mabe mama o somba ta mbeto mabe samba ta ba drap kitoko te décoration ndako ba chambre wa bana banganga bon nek ba fille musomo ba chambre bana bango goûter chambre mwana goûter bana mibali ya basi moi chambre goûter oh wala poto kota na décoration mundele na ba conformement na ba but otande ba décoration chambre bana oyoki ne lengi moi bureau moi nini chambre bana de la kama moi limo ko pona une personne pona mwana ba tela ke chambre de 10 personnes te mwana faza na biloko bana na palais mwana waza mwana faza na biloko bana na ndako na chambre na yo santi kete na côté na chambre mwana 12 ans ah au chambre mwana 2 ans au chambre mwana 3 ans ba statique wana za bien na ba chambre
mona bandaka me chambre mindele te mwana ni mazama na chambre moi placrer ko kana mbetu on wala musu ya dessin même moi ya princesse pour moi aller musu mona zona ba 8 ans vous comprendre et kendara bongo ete ko kotina mbedda ko mo boye vous êtes sur hôtel formule 1 sur chambre bana ou bien bana te vous comprendre mais c'est quoi cette histoire là mais ba maman ba ki par bana te mbaliaka bambongo ba tamindele ba futa bana mais zo ki pe mona te mbongo mundele o olia ezalaka bozela non bozela non c'est à 4 gars ouais ça chaud ce gars à Villeneuve Saint-Georges il a chaud أنا متقدم ويا حرارة ويا حرارة هربني bato makelele bamusu bango bebisa poto bango boyena mboka bato tala makelele kana makelele na mboka bato nga moso ozalaka président mboka oyo ye poto oboti bana 5 osalaka tala ezongaki sasa yango bozomona yo osaka na kosombela ko bosaka na bambongo bafutaka yo nde okomprendre basi mama mosusu bambongo na bafutaka ko mpo osombela mwana Nike ya pasi omonaka nasombela mwana Nike ma basket ya 160 € naotika na combien obule makambo ebele ya somba mbongo bafutaka bana mundela afutaka bana mbongo zala lingaka bana baza respect tuzo comprendre aspect butaka pa bana aspect kita pa mama aspect donc na ndaku wa shamba bana pesa respect ete shamba bana moko belokola campus shamba mwa bana goûter tuzo comprendre wa msuba lobelaka trop mamba bandako bana mamba biloko mais so botali bana ba réalité vraiment sina kwani tina ebine mamba ngote voilà quoi aya conseil na pesimio kiabo genda ka misala neti mama paradis sisi musala zonga na endako sisi musala voilà ça la bien abi yeba so que na rozolo ka cher na magasin so mono ko te na zo lo na nga cher boy mama esa nga bien bilo ka cher rumela na ndako bilo ka cher Nazoki moi appelle moi urgent quoi appelle un très important urgent vous comprenez jeune fille faut vivre na poto mbo ka lix après ça biso nyonso o mundele mabe okosi mundele bien mundele mabe yo na kisasa bono lia yop ono mela magdo ono kusema McDonald na kisasa obota bana 20 na ngo futo mbongo o potra mabata msuba tanga te mabata bazane bele siko na mboka poto siko boki parabana na bino boki parabe bandako na bino bo fungula bambanga te bozo ba mamoza sensité likolo na se ozo ba mamoso batali yo mo ndako mabe ndako tina te ndé terrain football donc ndako mo goûter la mise na romona bana jeune fille ozo ndako bozo ata installer bandako na bino mo stala bandako na bino kitaka bozo ata installer palais o senti palais pe papa koti boye muta koti bebe ndako ogu afi musoma bandako koti boye batenda ku wapi chambre za wapi ni nyoso de koti na chambre bana bato chambre mama be bana o koti na chambre ya mama ba o chambre ya bana be mama donc tina te ndo bandako monde ba chambre o futela kwa o mo afi musona ba ala ndako chambre belé mais modèle décorant ngo ndé ba chambre mo ba futela kwa de hotel ba yo hotel du mois o che ba chambre ndé hotel du mois quel délire ça. Ah, c'est la train. Et alors, on a passé un conseil. Conseil soit raté. Conseil va y avoir. Il y a le toit à gauche, au gardien, le toit à droite. Conseil, c'est comme ça. Très important, conseil. Très important. Bato musuzu omona le bato ba ça ba bloko na bango mona yininda kune abi ndako na salite na ke changer kiti ko poni kiti mabebe na somi na ndako ko poli ndako na ya goûter ko poli ndako na esthétique te omona bandaka baninga betene tizende za gu mama ko tana ndaka bijou mo bondo mona te ya kalu omona ya bupi omona kontra bandaka omona ya ba red o ngo télé o mir balemba mira pembe na poto mira za moi déco betu moi 3D et c'est le moi jar andak musu to comprendre ngo te bino bo continuer ko déclarer ba vidéo na bo déclarer ba vidéo na lega no ba vie ami ko photo ki mara Facebook to yeka na YouTube mana bato bana mamba YouTube to ko daga na YouTube kaka mulunge kaka so sara mulunge
boye ba bakiti ba dessin ozalaka bobuka na kute bakiti ba dessin oyo ba 300 ozali boye baka jeune fille ozalaka na vrai ndako okota mana ndako moni oyo yango tapi oyo otiema lokolo tapi lokolo dindi na kata tapi lokolo dindi na moquette beta chambre kitoko di ba chambre se ba chambre bien te ba rideau bien te a miroir ya goûter na ndako mo bien ko to ndako mo salité ya lengité pardon na ba poto sia na ba poto ba tolobela mama ba biloko ndako na poto mama ba yaka bazwa te bazwa na 20h ozupe na 20h ko décoration te na 20h mais ozu na 20h sala décoration 20h yo sala décoration 22h ndeni ndako goûter ndako esthétique te ndako lengité ndako kaloka talanga ikolo ndako ba film su talanga kolo monanga kolo faut parler ova ndako ndo ndako ba soso ne ndako mo azala ndako azamba belé zo comprendre mais yo ndako goûter bendeni na miso elonge ko mona te ndako otali mokolo ndako za bien te boyebi c'est normal ye mo kala ta bien te bon ndako bongo ndako bien bana ba mo bala ta bien te bana bala ta ba basket na Nike te bana ba yebata Didas ndenge zalaka te bana ba yebata ata Jordan ndenge zalaka te o mo na ba jeune fille na internet to ba tshaka ba mbanga po mo na mwana ya tata semble Didas mama eza pasi te eza pasi na biso beti bana poto fo la ta bonde bana poto petit va vivre na poto fo changer ba manteau changer petit forme petit fa na placard orange bleu yaka au fond le placard mwana bando no mona ba ngwangila ba wangila donc ozo ba donc azazata lamba bimana mwana te mwana ti biso bana biso ko ne lamba sorti ne lamba ya kovana ndako dozo comprendre te mais lamba mwana vana na ndako lamba ko bimela bala mususu mwana mama bonga bombeli ala tonga na bonane lamba bonane mama bonga bien so belle mission bateau mais au moins la bongo belle bazalaka dégueulasse berk d'abord soy toi dégueulasse très dégueulasse bolemba na bolembi te bolemba na bolembi te bolemba mitala ndongo zalaka ya mitala ndako ndo ndezaka bien te ndako ndo zaka mabe makasi zaka mabe vraiment ngama na corriger no mandako po mwana poto akala donc corriger no na bakiti na corriger no na ba décoration ndako na corriger no na ba frigo ndako na corriger no ndeba na poto ba vivre la ndako koti ndaka mwana poto au frigo 1600 américain quand on a parlé que pour la conformer que na biti 1600 na bo soma ba bilona bino bo futa ba mbongo to mona bo pesi mbongo to somi kiti bon kiti la ngane teza 2000 euros putain pe 2000 euros pia cash aussi pe image filmé bino to mona kiti moi mabe koti la ndako puis non so talibe 150 euros kozali ba kiti 150 euros ba poto eze belé ba chombe ka noir lo la cuir mais ça ngo cuir té cuir te bo cuir ba vrai cuir ba na partir ba 3000 euros mati moi na vrai cuir moi na musiko tel faux cuir ba kicha kala ba kita ba ndibu na ndako biso ba congolais to cha ba kita bon te biso ba congolais to cha ba kita ba français ba américain pardon biso ba congolais to stala ndako gitaka otana rideau na rideau ndako otana rideau ndako po ndako melo pesa ndako na gito bet no rideau un rideau cher ba rideau d'église na ba ndako zo comprendre mais yango awa qu'il te sala mara chaque mardi be chaque mercredi vous comprenez qu'il te sala mara tu vois ba sac ya bien te pour moi c'est na poto pour sac ya main de makamba o beto no zaka bandali ko tina sema ça na sac ya malonga te na chaussure malonga te film so mona nga 4 talons ana 4 talons boye ben na 2019 aga na talon wana 2020 yango 2021 4 talons wana te ya to na mboka poto collection faut ko chanzara faut ko chanson mono ko mamba ba talent to tiki okena mamba ba basket ba chinois po ba chinois pe ba boaka na bango ba 2 euros bezali au latina tena mno te vieto solara kimeza oui bien ozoko viens na live moi na live na on va mettre mon solo déjà non parce que ba na poto conseil pendant de la train déjà un conseil c'est très cool merci atalara jeune fille mo vana ndanga poto ndongo
Papa, bato les gars, ben na bossa na kamera te na boudé na ndenga na. Mutabatu. Ah, mutabatu. Non, on va pas se baser sur conseil hein. Moi, toi na porte, me ba uti kayuti. Ah ouais. Otu musala. Moi fiche de paye, on ndenga zala. Les guignoso. Et te fimo zonda ka munene na mbal moi gigolo. Zo comprendre kicha kuire ya bien te 600 on na porte ba kita 600 ma bête. Mboka poto poto la swag. Swag. Swag poto la mboka matériel. Vika yango vim sous. Non, il y a biso vient nga vika moko. Trésor ça va. Trésor il va très bien papa. C'est toujours oncle Aguelor. Oncle Aguelor. Toujours. Ah, et yokani. Yellow. Nakuta na oncle Aguelor, ya gege. Voilà, maman, tu vas se faire ma cam. Vous savez, ne ma cam, swag, il faut la swag. Swag, ne ma cam. Aspen, ne ma cam. Eh, ya. Oh là, tu vas avoir de délivrance. Eh, na la tata. Ezali ata ilangate. Na la tata. Ezali niveau nangate. Aka conseil ça na gratuit. Après c'est bien nos conseils ça va bien. Mboga Sony. Ah ben ay mboga poto koto mtu wa bela taxi. Ça poto zo taxi zo taxi mboga poto. Ba fi boza ba complexe to moni mwana mwasi na car o complexité. Bi ba fi betena ndé bazara na moko kata no camion te ya kema na boutique ya sika camion ba kati na chasser azate bon tout ba monter epola. Ba tout ba voiture na ba monter epola faut kata na ka anga na danger ndako na ngaswa déjà danger ya kende kuna na boutique ke somba voiture ba kati na chasser kata ne ba ma ya kitoko ba belesima agenda somba kaka kata ni na chasser ba yem dali boso ya démarrer kenda wa film tout au monde na mbange lokote location avant d'arriver les premiers ti les 25 ba futa la mbongo mundele ba futa parce que mbongo ne bandi ya programme siko bo ba fi bazana mbala ba gigolo mama na ngai banda siko boule au privé ba na ota basket na ngai po gigolo la mzo ko mara basket le mso moi basket moi bien ba basket bon mi bala mo bala takako au monde na tibatier sans basket na mais au botanga so ba kombo basket na ba kombo ni au bandi na numéro 1 tina numéro 10 ayango vient na vana no kaka ba Cyril Ikino ba papa yoyo yango bino obetaka mo ba forme solo au sentiment va changer dans tous les 6 mois nouvelle collection au côté ça et quand on a placard baba bibali mususu au mona ka nga sape loko zate tangela biso ba basket na ba kombo na nyonso to kama kombo Yoshi Orei Weston double semaine oh combo boy oh biloko fazaka na ba kombo na ngo senti kombo oh kombo boy et bata basomba blong na ba promotion basi ya mundela kita prix bogi mambango ke soma taba bata ba vente privée bata ba vente privée na kota te ezali atai na ngate ba roba ba mamelo na lata te wa fi mususu perike kuba la mutu ba faux perike na nga de perike na ndako fi mususu mwana nga de frère azaya ko l'accent nga de vous nga de à part we kuba na msusu ezate mais wana po cheza ba perike teza wa kabelo te wana za ni ba semi yelo mboko za makamu mais loko ke musala mona ka po kata ma 500 somba brésilien wa mulaye lo pamba mono kativa mo sombe enanga na musala na mi sepele sanzoto tendeni on a reçoit bien tout ça ma cuisine binote tout ta ba cuisine bino mo cuisine ngeza boye frigo na to mona ba frigo na binote bo to mona ba frigo te bozela ko bozela muta kimate bozela kana apesa bino lenyo vana ndako apesa bino gu ndako mo konzi la baron oye mama jaloux comment ba jaloux so bino bo bino de ko ndako te moi tapi moi ma belle verser ça la tapitin dans la caméra ndenga na bête bana mambo na caméra ne ba film somona rideau Versace tapis Versace kiti Versace ba rideau ndako Versace oh boni ko tela biso ba biloko ma belle ndako boya ya zala lix oh ba biloko ba koma belé bongo ni nango bongo kindoki benini kindoki
Moi film ça tondi si Gucci nanda o wana ni ngo bambo wana nanda kulikamba ngo ni ba mabaya ba teka ba vernis o bon Gucci sala ba kicha bon o bon Gucci sala ba placard bon yebo ko mese Gucci o ba mese Gucci ngo ba te mambele kala mukile po tellement za word vanda ka donc mese Gucci ba mbo le ka te po so ayibi me ba porta ba te belé ba plainte ba mbila ba bengana ba ba kitch na banda ko mais o ni ngo vandi saka ba na ba kitch ma bebo cuire ya so ko ambongo so ma kitch ku te ke luka ta ba dinga mtima so ba kitch ba demba tela ba ndako jono kitch tiso tela ndako ko saka na ba kitch ba cuire saka na ba cuire saka na ba fauteuil saka na fauteuil ko bakwicha mbakiti mwa cher ndako mwa bien te ndako bazabolo omona ndako mo goûter ndako mo lengite quoi bongo yo mo no mkolo ndako za na goûter bongo ndako neza la goût yo mo kolo ndako na 4 soutien wada na soutien te lini neza la goût ko ndako yo mo tsaka ba papier no na masia mabelo blette ta ba papier goûter ya goûter ba sola mamba batute na ba internet ça pour ba leki bino bazali surtout ma paradis mbanga na leka kabino na mbongo leki bino na mambutu vous comprenez voilà ero mama butu musala c'est la train très bien bandez aki supprimer donc on pas taxi t'enseigne mama économie nazoli taxi bana mama la bobe mutazo la ngane bozola nga mama zap to zolo ich na bo makambo wana ba ich nga train palais nazwi bisi na koti palais star abatu star linga bongo atamule ba lula ngene nzela star ma paradis star ma paradis ya ndaka ba fantôme sia ndaka ba zabolo ndaka lengite mo se blana ndaka no ndaka mabeba to ba ndaka mabebo ndenge nini ko ya barobe mabe ndaka mabe ba perike mabe ba talon mabe ba via mabe bana mabe makambutu mabe bongo mabe ya mabe soit disant boya poto kala bobno boya poto kala bozana lixir ndaka poto tendenge za ndaka poto côté ndaka poto fleur à canot tableau bien kita ngolo mesa ngolo o kita mabe mesa no ndaka mabe mesa ba 70 € na ba palais mesa mozo dégager te akiti moku to na spete ba rideau matanga ba rideau ya ba gizi église de réveil église de réveil de batia ba rideau église de réveil na ndako jeune fille ba héros sia c'est la ma paradis apa boma bino bo kokate na mambo bo kokate bo telema te bo yate sino mambo décoration ndako bo yate comme apa dia kota sembe yo ka cher alu lelo na sombe centime ndela félicitations o bo sono ma kiti mo ke no ma inane moi 4 ans o mona bon yo mo ke bon na 4 ans une année sur bête na changer palais za bongo na hiver au changer palais n'était au changer palais pour ba moi sinde kitoko bongo ade moi si moi le mabe ba to so mutu munene so la ti chapeau so la ti ndenge nini moi si moi longi mabe abimaka na maquillage moi si moi batie bazong se seconde nga zalaka na mwindu nga zalaka na mwindu akaku bien te makaku na jardin de den bien makaku na jardin de den bien. Moi, c'est moi, zanga basket à cher. Moi, c'est moi, zanga mbacha cher. Moi, c'est moi, terre. Et l'oroté. Hôtel Bébilamale, Azan et l'oroté. Fantaisie à ma longate. Pour pas me souvenir, internet, ma copier à ma paradis, ma paradis, sur la chaînette, ne belle. Pour la soparango, pour net, ma bonnet, ma volate, babilamba, ya le vandi, c'est la malanzoto, comme mekaku, tout est yate. Pour Dinda. C'est-à-dire que Dinda n'a pas besoin, n'a pas Dinda. O décoration ndako na bilbalo yengete jani fiso zinda kuzwa tana yo zwa tan sanda no beta inane o za rata ponda ko za la ligue le zo ko ndaka ba sanda ndombelo kote bi yo wa ministre mta vandaka o kaka gile wa gizo no madame ba vandaka kote ndaka leader bi yo bandaka ngobe wa so zande boye bandaka batinda massage zande boye ba dorcas ba pomme verte bandaka ngo zande boye o basuka na bandako ezaka bongo omola mutu mususu asombi basket na rey ne tonga na latu me comme les garçons nakenda lango musala à suivre merci nakenda lango musala moi jeune fois que musala o dégager kepe moi beti Yoshi moi beti basket comme les garçons moi beti Nike moi Adidas moi serait lenga caillou
polo robi mazana aspect ya kolinga kateka solingo sa vidéo o tche maquillage lokola mutu a pharaon o la bilamba ma puis boza batali boso ko finga bato ba bilamba AliExpress batali bino mongo bia ba mi konza ba AliExpress ndebino mon la ti robe mo ba beta ti Versace mais yo sous so ba robe Versace mais sous dans la Versace là des soucis ya ko sana biloko bongo na ndoko ngama na zela rafimo internet afuna mbanga ka tanga kombo na ngai ayela nga buzoba onenge mutu ko mama bebo méchant na mutu nyoso ndela pupula bino nyoso ba comprendre te baba mais yango elimo azongi suso ndenge nini mwana décourager na bato mais lima yo yeli suso na be lima ye parce que elima vanda ta mort elima vanda ta mort yagande loba ponga na banga mutu te yaka tanga komba mutu wana oyo tangi komba mutu boti ko beta ba parabole oyo beti parabole bobanga nini yo mo za ndaka bien te bilamba bien te ba robe bien te bana bien te obanga nini yo mo bien te mo ba lopa bien te ba mi belle mo ba clouni azanga venir mo ba belle mo ba zoba vient d'arriver à beta même pas 10 ans la poto français yebite kotanga ba yebite kokoma yebite bino mo bungela ka bat ba botanga te na ba poto si ayo bino ko sara na laboratoire mundele iyo yo ko sara na laboratoire nazara ba naza diplômé bazaka naza diplômé mapa oui ba diplôme mapa ba diplôme ba taper ba 70 € de quel musala so disons diplômé o game sate diplôme en location ya mundele naza diplômé naza fianton yaka frente mutuana obeta ba parabole te yaka tanga komba mutuana soze lombe ayo vraiment boye ba expliquer sur détail oyo banda ko yo mukinza ko boye yaka na vana na kita na corrigona la kisa ndako olata na la soza la vrai jo na la so mamba vie po mamba vie to ankebere wa yuma vous comprenez maman na yuma maman na nkebere maman na toro bandes bwanga na internet po mundela sala bino live o pelisi live o bandi biloba loba yo moko kaka yo moko bandi biloba loba yo moko na nani mais so batali mutonga bandi robe ya bien te na nzoto tala Zara soldé ba fungoli ba magasin kuna Zara bola trata ba Zara soldé ba collection abinga na taka Zara ya Galerie Lafayette so la Lafayette des Champs-Élysées bon mona ta blamba nga ba Zara rare moi de kasana de mama paradis Zara na ogu qu'est-ce ni ya ça va ko rater po ba chinois ba sala ba sabe ba Zara ba chinois moi sala ke la mamonete ga Zara mala ngo Chine ala ngo Zara te baboka nga minoko bolo ba rater oza bien te wana mobala bien te wana bana bien te oyebi pe makambo ngo te ndenge zala ko ebi pe idéologie te wa mama na yuma mama na nkebere mamuku jo mama ba parler to ko fula mbango lo bate yo mama wanda ko lo ba te yo fo banda nie zela mundela futo mbongo ke ndoko sombela jigolo eloko yo fo banda ka nie na mama ba parler batu yo fo kanga mama poza na faux parler vous comprenez ko za ndaka munene te yango na décoration te ndaka munene fo la tsangona o la tanda ko ndako bimi château mane o palais o kota na ndako yeba to kota na ndako mo fleur ma belle ndako couloir ezanga décoration ndako mo goûte tina te nelengo vana ndako bongo te na ba poto na ba mikil pona ba musu batala so ba seka ka mais moi na mo so bilobolo ba yebi ba mambango te o ba mambango be botala ba ndako ko ke kota Belgique mo ni ndako mninga takos o ye kota yo ndako mninga takos o mo kama bino so ke kota ngambu kuno Pays-Bas kalanda kumabe faut pas parler mama paradis je veux confondre ba fonda ko ndako moko jeune garçon ko vana tena jeune fille o banda monde ba koko ba sila vikala dona tiakaka mais moi mira pembe solo ma be solo moins cher tapi kutu ko loba to banda ko te banda ko zalite o sarna ba parler et ndako ma Chantal Bola ma paradisia na solo pombe dégager ndako ne côté l'autre mais ndako est dégagé vous comprenez ba ok ndako lezo potala ma paradis na vanda na lola donc afo ndako foza la kaneti mamba lola ba kitcha ba angelou ba tela ba angelou ba cuisine ba angelou ba frigo ba angelou la boka na resomba ba biloko na magasin
bozolaka biso ba live botangelaka biso nombre mbongo pesi sombi kicha nezaki combien bakicha ba 200 euros na bandako te na somba te na lata te na tala te yelo oma kobata na simba nzambe bayebi kozala mutu masumu bayebi kozala mutu mabeo bima kaka yaka nazalaka nde nazelaka bino nazalaka na kema na bino boyeba te woni mutu to alega finganga avant d'aller musu 6 mois et 7 mois afinga famille nanga afinga batu nanga nde nazelaka bino nde nazelaka bino woni mutu to sala 7 mois vandanga Chantal Bona na vanda mutu anga finga na beta ekara po niveau te bonde nazelelaka bino sikoyo bonde nazelaka kam ko moko ya tenga kombo na ngaka kakaba oye boye mais ça dépend ya mutu afinga pour ça baba mataka musuna kipa bango te omeneka oli takayo oli batama ina kenya tishondo na pese magambo ero bamusu mo pesa magambo te mais modana finga yo modana ko finga kuta modana expliquer ndongo zali okokate bafimo bazanga bataye bafimo bafia terre bateli bungo zapi mukongo zapi mupende zapi mole zapi libele zapi mutu zapi kingo zapi maboko zapi toyeba te omaka mutu mwa bima donc azaka kombo lokwa tono lotoko bo comprendre te wana nyo nga vrai chéri te azaka faux chéri azaka vrai chéri te maman na faux chéri chata mort un mois pour la produite total nongoza chata mort ta mort ka un mois simba produite tika Carolette total lao ma paradis moi tika na etchoko bandaka la mazongi choco frappe belle fille bébé mignonne mignonne fille ba benga trop bakilia oza en live pibte na pesa des conseils na batu nyonso ba finganga na vie pas nyonso ba musuna kipa bango te oka mona nga finga ma paradis ma mbuto lokuta na solo basangisa na lokuta monena zela rabino nena zela rabino opengwa kala to opengwa yaya opengwa sema kuto pengwa kana yo ke oya kutanga kombo te pengwa na yo ndeo oyebi mundalo ba mlemba bozabo ebi alobela nani pengwa kana yo ya pengwa yango pengwa yango no basisi makambo mususu te pengwa na yo ya poko zo frappe ba frappe na ndako ba frappe ko de na forme ba frappe ko de na joa bien ba frappe kabino de na bana balata kitoko ba frappe kabino de na oloba ba frappe kabino de na mbongo iya ko zo kindingo majibela ba fimbo mukolo kindingo bakambo zala sute mampa para botola mamne ma para botola mamne tout ba disciple na botola mamne na zonga mamne na matala ngona paradis na tikela mamne ka kagen mokonzi la baronne voilà na tikela ne makambo na tikela ndam na matila na bombi likolo frappe frappe ba vienga dios ba mama mwanga dios eba te mwasi mobe basi mwa bien te boye a kombolo kwa ambulance ota mona ambulance nengeza amona ambulance na bimigu parce que ba minda na ba teli kolo de trafic osuna ba sana bandaka ba jeune fille ndako mwa bien te fungula mbanga ko bona ndaka bien te ka munno ko nyama wana tapia bien te wana kitsa bien te wala loko te yo ozo comprendre ni mo posa bien te wana combien de perruque chez yo là ça ba perruque nous allons bimison total wana combien lamba chez yo bimison so ta t-shirt mo ta Versace so ta na pombo liko lobela mambu trop so ta lamba mo ta pantalon cavale na ndako no yo wata na pantalon de Dolce Gabbana na ndako no yo wata na lamba mo ta veste mo Yoshi na ndako no zate bo kontele biso ba basket na so za ba komboni papa yo so ko ndaka papa yo ko ganga papa yo même na douche griffe na griffe ba griffe la na ba douche papa yo griffe na griffe trésor ngando les grands sapeurs ba viens na ba Cyril Kina ba maman na sapeur ba sapeur moi ba blédard sapeur ayebi na été ana sapeur ta ke na ba defa bilamba defi ba latisi bilamba ka sali Jonker un ta ki ga zong se lamba so tal la réalité total bilamba le mo la ta ga yango la ta ka na lote faux sapeur mo boya ba poto ba héros ba sutu geli poto na sika yo
vraiment na portefeuille nga vrai Joe wana vrai Joe na yo ke bulara la ana kara danger Joe no ya danger Joe musuba lokola soki bato bakimaka mbangu na kan luka kuna na esika batekaka ba maboke kuna na babenga na mboko ngoni non esika batekaka ba maboke kuna na poto meni azanga na poto te ana poto manga classe te wala poto ndako mo mabe de bandako ba ndako ezanga na ba 20 kuna na ba première rue omoka ndako mo mnene ba chat tapi kicha mabe kicha moins cher na kata ndako ezanga tableau télé mabe na ndako mais bon mesa siko ya salon zo mesa salon tala mesa salon mabe jamais ça salon mais ça moi donc ndé ba cercueil moko ba tchaka bana ma chombe so ba kufi na mama yemo ba cercueil ba betaka pang 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 fo ba parler moko ba fimo ba bien ba fia terre à terre fo ba fimo ba revers ba roba ba vexa c'est quoi na ba poto OK so ba roba vexa si yo kana so mo banga ni mbongo ba futa ko za mukie pona bana so ba roba gitoko ozala gitoko ozala ngolo ki olobela mamba bato osanete olobela mamba te oza ndaka mabe ngama so bozela ndako na ngai ke ndako na mama ndako ma parade olega bandako na bino tout vous comprenez la bisika ndezane legi de bandako na bino voilà ba force la manger de bozala bandako mabe ba kiti mo mabe ba télé mabe la bandako ba télé mo ba 200 € ba image flou faux télé ozanga ba cinéma na bandako wala ba frigo ba américain na bandako oh mo bino so dize bino boyebi bino bata danger o mo fona ndisa ndako to ko tu mo na cuisine to mo na cuisine o danger to mo ma cuisine moi so moi ta la cuisine la frigo américain ba frigo manga ba 1600 €. Kaming te bo mo na frigo 1600 €. Frigo ganga. Frigo so ebi se fungwa ma fungwa mi so ebi ouf frigo yango mo fungwa mi. Suba mo na frigo ba robot ka so bloka mikolo te. Ebi si frigo je veux boire de l'eau froide yango mo ke bendi bois et peu sur l'eau. Frigo zo loba frigo zo loba. Vous avez la bambanga bona biloko te mbanga belé. Ozana to do da muta ko na ko tikala ka susu mutu tante mutu aza na tante surtout soko yeba ko finga nga trop na répondre yo te oyoka na bajana buzobo jana bajaba mbokela na koloba na yo ba vérité na loba no ba vérité vanda mon makambo yebi yango te makambo zala ka boyete moni jeune fifa la tara bien jeune fifa zala ba perruque nebele moni jeune fifa zala te sa sombi perruque mo ya mbuya ba brésilien te bo bozo ba perruque na mino chongo ba tentire na misa batu non to tandenge okuba so za ba brésilien bo chongo non bozo ba perruque na bino bo peni yango te pour moni vrai kabelo ba peni yango to cheka mai zongi bozo ba perruque na bino soit disant so za solo bo ya ko cha tentire na misa batu to mona ndenge okuba mone kubi et comme on makunza meme nous on a payé que nous mone kubi ba payé que nous bien te bochaka na mitu ba bilamba ma bebo la toka na 4 talents manda 2019 si lelo la taka ba talent ozo pozo dende la ba tu sonia na mboka poto na mboka poto mboka lamba yo mboka talent yo mboka matériel lo bela bloka ndako na mandenga poto yo yemo za ndako bien te ndako ba charlo ndako théâtre yala ndaka théâtre sola masola palente yo ndaka théâtre yo wana sola palo sola nani o sola nanga bozela ndako nanga legi kande za legi de bino ngaomo na mbetu nanga nalala na mbetu cher legi mbetu na bino na kitoko nalala na mbetu likolo vous comprenez so batali ba chambre na bino moi ba chambre na kokata 1000 € te ba chambre ba tchaka ba placard yo si atoro mbanda fo bandako mo bozala mo bandako mo bientôt solo masola bandako o saneta azaneta na buzobo neta pesa conseil wana zo chrétien azo chrétien na suso mo ndako nanga nalala na mbeto leki mbeto no ya mwana mwasio mbeto nanga so yo lali na mobali no bobi masina chambre na te bokanga malibela bo musala ba théâtre la kati bo musala basket mo mbeto nalala leki mbeto nalala ga cher maintenant nalala ga cher nalala na cher keba nalala na mbeto cher babino baba zoba bolakisa ba chambre na baba zoba bozoba mibali mo bazoba bala bazoba mama yemo zoba mayele zateka na zona za diplômé yo za diplômé ba diplôme no ba mapa no lakisa mo diplômé on sala ka tendenge yo diplômé o kata pe no voiture ya sikate bon diplômé za bongo o mutatanga diplômé tout la landa diplômé tout la rate diplômé zo ges poster musala papa joyo faut dans la fiche de paie moi ça m'a longa faut dans la fiche de paie bi mo ngenda musala ngenda lugambongo Bambo aero sembla mbal ba basket ba jigolo mo bolinga bambal mo salité à part mbal mo o mo apara ko linga jamais la vie mbal mo na tinda tinda ba shimbo yo mzwa ke sembla cigarette mo mo bal no na tinda shimbo mbale bele na se aye na tinda mage sembla shimbo mage sembla kadete nen ken zwa ke sembla champagne abombela ko yeba so ba vérité am so na tinda ba shila
ndaka mbali mona tinda ba shimbo siko moi si moi zoya comment mona so senti ka bitula donc on senti ka bitula nzombo ko to senti ka basse classe nous va bitula to va faire basse classe on a poto ko fait la matériel et on a poto tala ndaka ma paradis yo musono zela ndaka nanga o za ma o quand des années legi ku ndaka na la mbeto cher sol na ko da pamba ona otala ndako elegi na canapé na cher elegi na kitchen na cher elegi tapis na ona 2,50 ona so 80 € tala na se mais ça ma be ona otala ndako na yo elegi ona cher. Vous comprenez? Oye na mbogela na elio oye na mbogela na zonction na temps ke bon sandako no ndeka mwasi. Vous comprenez? On combien de caleçons yo faux chéri mon ma be o vimba partout makolo mikuse maboko mikuse mukongo na mabuna libumu na masoko zo bato mukongo to kabla no ba parti ndeni tala mwasa makolo milai tala o mwasa makolo milai to bato to kabla no parti ndeni biboga pe sonité sonné za la raté ba roba ba délivrance na bolata roba moi délivrance ba roba ba délivrance ba veille de prière ba roba ba na ba veille de prière to ki tambala to la tu roba no ke veille de prière si nga ko tsara ba mona pale na ngata nga ndoko ba mona plakara na ba loki nga liboma na mutu benini fi mo atera keba pale na ngele ga pale mo ka pale no ka ndeza salite bongo yanga sukonde zana ya no polele e vide me legi yayo musika ke ja bloko na crédit kuna nde yo kenda kuna yo toro banda es fi mo ayebi décoration de ça déco yo mo kuna nzoto na décoration de bana balata ka bien te bana ba boyebi bana poto ba bi ni Adidas ba bi ni serviette bana bata ba serviette matin bana mo bata blambo mo ba couleur zo comporter blambo bana ba olata oh yo bana bo ni ba kia piango yo mo sanga ba carnaval er nyos pour la bino bebo kana mo kunda bi bembe er nyos et taba fi atera telo fi mo ayebi na ete mali nga meka oyebi te yo vanda toro oyebi lo te zoba mama na be ile prendre za bino oyebi te fi mo atera oyebi lo te wa ko sola makamwe o moni banda bazwanda o yo tela ndako na legi yo moni mbeto na lala nde na lala na lix mama na tata na otu ba chaka zemi na okota ka ba rola na mbeto na te ba roza na ngope te chambre bomba okoka pete yo mo pete okufa mo nti okufa oza na chambre rola ya Chantal Bolate okoka te po ya magambo na yo te oyebi magambo wana te mama ba ndako fo tikela ngo biso ba mama paradis zo comprendre waka jaloux yo la ngama tina rola na mbeto bonga e ke boko mabaya na wana ozana mabaya de wana soma na nshambo wana mbeto ko sote ka ba somi ebukani bona sabiso ba mbongo bo somba ba kitchen na binoto bona na magasin bo bimisima mbongo ba ngayo vraiment na sombo bimisima euro billet check bona ça te prendre ba bilo la mneza bien te oyebi ana somi na kana pe na nga dessin on a vanda ka esthétique lega esthétique belle mais bilo ba bien te ndako pesa nga esthétique ndako goûter ndako mozanga décoration ba chambre bana bien te donc on comprend mais on fioni na ngoko baka na kotika bana mna be école na tongo tota de bana no balata na classe ke tika mwana classe yo filmer so caméra yo ke na kotika mwana na classe bana no tanga ba mabata noir na ono zala bangwana na tongo vraiment la muko lati bango ke tika mwana école au côté ce qu'on a live o la so bana ba lati nini ça qui ni ba memi à classe basket ni ba tela makolo bo bana poto za bongo mwana bana poto te na kati école moi ba Didas ba Nike bolakisa biso ya bino bolakisa biso bino ndeko bo vivaka bolakisa biso ndeko ko tika bana bino na ba classe bolakisa biso ndeko ndo zuka mwana la muna tango o bo sala ka video te so disa ba sala nga bana o sala video ke tika bana classe to mona bino bana so bala takandeni to mona bana bino bala takandeni te no finga ka bala ba te bino bala takandeni te bilamba bana bino to mona ateska bala takalati lamba boy to mona ate chef d'état major leader oh andako faza kanit bandaka ba leader o ma wo santi ondaka Obama o ndako Marco net bandaka ba Chantal Bolo santi palais munene biloko ngolo na kati biloko bien zela mkono lokso ndako ko ma vegle mkolongo ko kima moni yo o kima mkolongo o beta 2 mois sala live te oge lo luka bo yiba na yiba nde na soma kito mama na sala ndeni ndako sala ndeni o yiba ya vana ndaka ba soso e mesana bino mandaka ba mabata comprendre donc un monde on va mbendre wa salo aux arabienté aux faux chéri aux a goûter couple ba tintin vous comprenez vous vanda kuna ba trompa ba vous zala kuna ba tama boma couple ba tama boma
couple ezanga respect mobala pesa ka ba base pamba adobaka basi pamba fi moi complexe abenga ba mbanda so mbanda legena lisoko munene ga bendi mbanga abanga ngana mwana te mta benga mbanda abanga oh moni yo pesa mbanda conseil mtala mbano sansa makato pesa conseil ndoki demo satonge taba fe ba satonge kwa kana ba parabole te yaka mobimba ozo comprendre yaka mobimba ma paradi matema na ngwende na temi sko likona pandi manzaka na onzela bino bo yo bino ku te bumi wa pamba bino nyonso mais yaka mobimba o sola mama ndako tenda ku poubelle ndako solo ndako so mi kinza ndako ndako ba so mi kinza a fo chéri mobe ba fimo ku tu cha kufa ku tu ti akota sama bele donc ti akota ndako o yeba kata ko lata te o yeba po de ko ndako te o tika la pose a vrai chéri to za ra fo chéri kata produit e mo total o so ba talo na internet kata produit total yo sala spray yinda kaka ponga la yindi suna bina tele na tele lisusu na yindi na ngala beauté yinda to ndima yo so dizo yo vrai chéri yinda koko sola masola banda kuteni ya imbécile zoba moboy ba mikanda makasi evanda awa na koke pele na fâché pele lo buna ke na zui na kota bagasi na zui ba bloka ya 35 000 € na ndako na tie mais pona na tembela nani yo mo na ndaka bien te wana zalate ba fo pala bandaka me condoléances nyama na change ça palens ma paradis otosa mais otosikate ndako mo bazu ba kicha chambre bazu ba rideau chambre ba mission na salon boni ko ya boni intimidation boya buzoba o sala lote ozi ya chambre ke na salon ya sala ko na chambre ya boni ko église ngo ya prier bien ba eza nga ba bante na ndako somba ba ban sa ba bala ba bible wana na ba communion comme so beng sa ba tunyo so ba na pays ba romela ba masanga na ndako no ba ko prier na ndako no démon fia satonge fia satalo sinia imbécile zoba yo sola masola ba palin yo falo tanga kombo na ngati falo tanga kombo na koti mana landi yo bien ngabitala yumo zoba banda est la banda est mo tala ndaka bien ta expliquer ma paradi mama ndako yo ngandako na ngelegi palin na ona kitoko musika yo kutala che kicha de 200 € na ngala na tala canapé te rideau ka représenter la rideau pamba ngaka rideau na elo musude po chambre de vanda chambre de complet ça la manger yango non ba tikela ba pièce mususu bongo yo chambre bana pe kitoko bébé traité là la mbeto bana solo bana poto faut se blesser bana mi balo sombele ba po ba futa bona mpa mundele ya ke no sombela bana biloko ba ke sombela bana ba kiti ya kota conformement kota sogi bit ke no sombela bana no décoration ba tela bana na ndako ko tela bana de baba mbeto loka bato bana ba internet ndé bato bakenda ka makimo ba ke makimo ke tanga classe makimo ba bimi obodi banda ka terra boyko obodi ba fo ba palin boy ba bana mamba suivre la epona mbende na moni mbende asa live abwa ba mbwa kala te yaka tanga komba Chantal Bolo po bongo na motema te o simba no be bible te o kosa ko zana ba fo profil fina ngabatu yaka ko tanga kombo na nga yaka no ya banda ko lukangati yaka na ko yaka na pupulo nyama na kotso ndako ndeba msuba kota ndako yaka na pupulo mbalo bo pupulo so abela ozo sala nga défi o yana ba bilamba ozo na ba saki ozo na ba talent ozo la sa biloko o la sa ko ndako na yo ngaka ndeza na ko kamanga ndeza za yaka siko banda ko filmation mabana filmation mabana no ya yo iba matembele no za lango ba toilette no ba cuisine comment la cuisine on telle chose cuisine non on sala cuisine on stade na sala vidéo na sala live na cuisine ngaka ndeza bongo pembe munene bonne koti ko elote maintenant yela biso ya yo total nano oui ya yela biso total fimo terra fimo azoate on a des conseils na pesio keba yo imbécile faut saleté on basket on a lati et son bit tapis na deux fois basket il y a comme les garçons pantalon Morgan vous comprenez tomate ko likolote et son bit beblo no to palin et son bit kitchen on basket on a pris mon kitchen no ndako vous comprenez junior na lati eza pris mon ba mbetu no na chacha na ndako ka bilamba na lati ka legi palin na bilamba na lati legi ndako no na cher faut chéri ko lo ba tenyam ta fi la tabaroba délivrance démon